ইয়ার আগে হত মাথা মাথি দিয়ে কোনোদিন এলে কিছু নয় ইয়া বলে হনো হইছে না দেয় ইয়া বলে ফাঁসি আসলে यार बार बार विदेश उत्तर शेदा है बहुत दिन बाद ये था हर मजा एक दे एक बसर बाद ये दिद्दे ये अपराध बार बार ये जामाइना दे हावन गे ये तो ये जामाइना बार बार शेदा असर तो ये तो ये दूध दूध तो करो खाला ले रहा है असर तो थेंगरे है बाहर लगा तो ये तो लाइन हुआ है तो यार फर दिन ना जब ले संग यार बार बार हटना है तो बस बाद ऐसी जाबी के ने जाल ले अभी बना मैं ताकि सारा लाइन हुई तो यार फर दिन जरूर तो जामाइ दोन ताले बात है तो लग पाखन बात तो दोनों है वैसे एक पूरा जो है चले आगे दुआ दिगरा हजार के जमीन पूरा थोड़े आशा है यार तू नुडे तारा चुरी नहीं दे आर भाई ना फारद जिनिस संबल तो दे एक गिल 12 दिए आर भाई बासा दिए तो ये गिर तो एडा से भीतर रूम ताला मारा बाद देर के खोला दे ए जामाइयारे कॉल दिया जामाइ हम वाला अन्य साबिन वासिले बेला पियावन आसिल जामाइयारा तो ये कर हां ला आई ला पिया हाथ होइलाम ये जामाइ नु आया बोले ए यार फरा की ए तारा दोनों बोला गांव में हनो हो जाना होता बोले यार आगे हत माथा माथि दिए कोনোদিন এলে কিছু নয় ইয়া বলে হনো হই জানা দেয় ইয়া বলে ফাঁসি আসলে এই लाती बात लाइन दे हो बात हाई दोनों जन बात हाई हो इन्हीं तरह का हो तो बाजा अल्लाह जाने रसूल जाने ना जाने बाप जामाइ तो कोरोना बुझो ना डाक्टर मौजिबा হবে মুসুরি নগইলে করোনা বাজে হাদ মইলে दोनों तो মজবি মুসুরি বুত তো ন আলাই না ঘরে ডাক্তার মজিবি বের জামা সেবা করে দে কিছুদিন আগে উনি বাসা থেকে বেরিয়ে আসছেন যে এক মাস হচ্ছে এরপর ওনার বড় ভাই আসছে বিদেশ থেকে দীর্ঘ অনেকদিন পরে তো বলছে যে আমার বড় ভাই আমি ছোট থেকে দেখেছিলাম এখন আসছে আমি যাবো তো আমি বলছি শুক্রবারে যাও আমি সহ যাও তো বলছে যে শুক্রবার হলো আমার বোন সবাই চলে যাচ্ছে আমি যাবো না আগের কিছু দেখাচ্ছেন আমি যাবো আমি ঠিক আছে তুমি যাও আমি শুক্রবারে যাও তুমি যাও যেহেতু দ্রুত যেখানে যাক না কেন দ্রুত চলে আসার চেষ্টা করে এটা আমার ছায়ার মতো থাকতো যে থই মারামারি হোক না কেন কখনো একদিন একজন আরেকজনকে ফেলে কখনো খাইনি কখনো কোথাও গেলেও তাকে ছাড়া আমি যাইনি।